नमस्कार जय जगन्नाथ ड्रॉइंग क्लास स्वागत କରିଛେ এই তার সেইଥିରେ ଗଳି ଦେବା ଦୁଇପଟେ ଏମିତି ତାର ଗଳି ଦେଲେ ଏମିତି ତାର ଗଳି ଦେଲେ ତାର ଗଳିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା এই ଯୋଉ କାଗଜ ନେବା କଲର ପେପର ନେବା ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ବିଞ୍ଚଣା କରୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବାର୍ବିଡଲ୍ର କୁଞ୍ଚ ପିନ୍ଧିଥିବା ଫଲ୍ଟା तापर आम कौन करवा आम पेनसिल जो नहीं से
हाथ रे हम लगेले पिलाने मु तारटा कौन पे देली आपण माने जानिथिबे तारटा हला आपण हाथटा को ऊपर तळ सब करि परिया पे तार दे हला बर्तमान हला तापरे आ गोटे पेपर रे मते सेंड करबा आ गोटे हाथटा मो बड़ टिके लंबेची यही कारण से तार पापुली हम इतना लंबा बर्तमान इधर मत टिके अठा दे दवा हाथटा ऊपर तार ना ये मुंडे एमती पेस्ट करदे गोटे गोल करके पेपर काटे काटिकी तादर आखि पाटी गाल ये सब कर
ଲଗେଇଦେବା। ଲଗେଇଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେବି ଡଲ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ବି ଡଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ଆପଣ କରିବେ, ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ କରିକି ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଟିକେ ଢିଲା କରିଛି। ଲାଗୁଛି ମତେ ବାର୍ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେତେକ ମାନେ ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷ ସେଇଥିରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଆପଣ ଖୋଲିକି ଆପଣ ଘରେ ବି ସଜେଇ ପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।